बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डी खान इशफाक अहमद चौधरी का तहसील कोट छोटा का दौरा। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, लैंड रिकॉर्ड सेंटर और तहसील कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट छोटा में सर्विस डिलीवरी का जायजा, शहरियों से बराह रास्त फीडबैक लिया गया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि अवामी सहूलियात में बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सरकारी इदारों में शफाफियत और अवाम दो सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर डी खान का THQ अस्पताल कोट चुटा का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने मरीजों की इयादत की, अद्वियात और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। अस्पताल में अमले की हाजिरी और सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग। कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि अवाम को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। तिब से वाबस्ता अफराद अवामी खिदमत को अपना शार बनाए। कमिश्नर ने तहसील कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया और नए तामीर शुदा दफातर का मुआयना किया। नए दफ्तर में सहूलियात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि सरकारी दफातर में सहूलियात की बेहतरी अवामी खिदमत के लिए अहम है। हारूनाबाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम को सेहत की बुनियादी जदीद सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में जदीद सहूलत मुयसर आई है। बिल्डिंग की मरम्मत हो चुकी है। आम मरीजों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स और स्टाफ हम वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। सेहत कार्ड पर तमाम किस्म का इलाज, हर किस्म की अद्वियात और लेबॉर्ट्री के टेस्टों की सहूलत हम वक्त मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा ने इंचार्ज ब्लड बैंक मियां मोहम्मद जावेद सुखेरा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा ने कहा है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन लेबॉर्ट्री कायम है जिसमें तमाम टेस्ट की सहूलत मौजूद है। शहरियों से ताउन की अपील है कि वो हुकूमत पंजाब की तरफ से फराहम करदा सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ, बर वक्त अस्पताल तशरीफ़ लाएँ और तमाम किस्म की सहूलियात हासिल करें। रेफ़र किए जाने वाले मरीजों के लिए रेस्क्यू 122 के ज़रिए तमाम मुफ्त एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है जिससे शहरी फ़ायदा उठाएँ। ये हमारा अपना घर है और घर के अफराद की खिदमत कर्ज नहीं फ़र्ज समझ कर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजा के लिए शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पर सेंड करें, अहलियत मालूम करें। शहरी अपनी FRC मुकम्मल रखें। एमरजेंसी मरीजों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स की बेहतरीन टीम मौजूद है जो पेशा वराना सलाहियतों से हम आहंग और जदीद इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने के लिए हम वक्त पुरज़म है। सरकारी अस्पताल आपका अस्पताल है, आप तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत ज़िले इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कौमी पोलियो मुहिम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलमान, अमीर तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांदिया, DHO डॉक्टर माजिद अजीज समेत सेहत, तालीम, UNICEF, WHO, पॉपुलेशन सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया है कौमी पोलियो मुहिम के लिए 2369 मोबाइल टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। मुहिम में 5542 अफराद कुव्वत हासिल ले गई। माइक्रो प्लान के तहत टीमों की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। कौमी पोलियो मुहिम 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र 8,500,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने हिदायत की है कि मुहिम के दौरान सूबाई सरहदी इलाकों और ज़िला के दाखिली खारजी रास्तों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी और मौसम मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा है कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम महकमे बाहमी ताउन से अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा करें। सफदराबाद राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मरूफ ब्रांड ब्रेकआउट के मालिक और मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत मूसा खान लोधी से मरूफ सहाफ़ी एहसान इलाही ज़हीर ने इनके ऑफिस में ख़ुसूसी मुलाकात की। मुलाकात नहायत खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुल्की हालात, समाजी मसाइल और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की गई। मूसा खान लोधी ने इस मौके पर कहा कि वो इस वक्त पाकिस्तान में एक फ़ाल समाजी
समाजी शख्सियत के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हल्का तहसील सफदराबाद के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है ताकि नौजवान नस्ल को बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर आ सके। इसके अलावा मूसा खान लोधी गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की फलाह बहबूद के लिए भी सरगर्म हैं और बाकायदगी के साथ मुस्तहिक़ अफराद में राशन तकसीम करने समेत दीगर इमदादी सरगर्मियों के ज़रिए गरीब घरानों की मदद कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया, जिससे मुलाकात मज़ीद खुशगवार हो गई। सहाफ़ी एहसान इलाही ज़हीर ने मूसा खान लोधी की समाजी खदमात को सराहते हुए कहा है कि ऐसे अफराद माशरे में मुस्बत तब्दीली का ज़रिया बनते हैं। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों शख्सियात ने इस अज़म का इजहार किया। मुस्बत सहाफ़त, समाजी शऊर और अवामी खिदमत के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्त आइंदा भी बरकरार रखे जाएंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद रीजन डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद गुलनिसा तालपुर को रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई पार्टी दी गई है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रीजन डायरेक्टर गुलनिसा तालपुर के रिटायरमेंट के मौका पर एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में महकमा के अफसरान जिनमें डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर रजा अली बलोच, DPWO शहाबुद्दीन मेमन, आसिफ मेमन, शाहिद मेमन, असगर अली अराई, अब्दुल गफार मेमन, डॉक्टर अरबिया, डॉक्टर बदरुन्निसा, राज़िक डिनो मेमन, अली नवाज हंगोरो, अमले और दीगर मौजूद मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने गुलनिसा तालपुर की खिदमत को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए निहायत ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ खिदमात अंजाम दी और इदारे की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा किया। इनकी क़यादत में मुतअद्दिद फलाही प्रोग्राम कामयाबी से जारी रहे। अलविदाई पार्टी से खिताब करते हुए गुलनिसा तालपुर ने अपने साथियों और अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महकमा से वाबस्ता यादें हमेशा इनके दिल में जिंदा रहेंगी और इन्हें अपने साथियों के साथ काम करने पर फख्र है। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह का चिल्ड्रंस अस्पताल का दौरा। तफसीलात के मुताबिक सक्खर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने चिल्ड्रंस अस्पताल का दौरा किया और सक्खर चिल्ड्रंस अस्पताल की इंतजामिया और अस्पताल की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा है कि सक्खर चिल्ड्रंस अस्पताल एक मिसाली अस्पताल है जहाँ सेहत की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं और मजीद जदीद मशीनरी को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ ज़िला सक्खर बल्कि बलोचिस्तान और पंजाब से भी यहाँ बच्चे एडमिट किए जाते हैं। इस मौके पर सैयद कुमैल हैदर शाह ने सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पताल के लिए 10 मिलियन रुपए का चेक भी दिया ताकि अस्पताल में मजीद सहूलियात मुहैया की जाएं। कराची गल प्लाजा वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कुछ लोग इससे वाक़यात पर भी सियासत कर रहे हैं। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, उससे पहले कोई इल्ज़ाम? मैंने यही कहा है कि मैंने अभी इसी सवाल पे हमने सक्खर में नोटिफिकेशन निकाला है और हम उस पे टाउन्स को, बिल्डिंग कंट्रोल सक्खर को, कॉरपोरेशन को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, सबको कि आप इनके सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाएं और जो भी इसमें मुलविस है उनको ये बताया जाए कि फायर एग्जिट होने चाहिए और ऐसी चीजें होनी चाहिए। खुदा न खास्ता जैसे अभी इन्होंने शाहिद भाई ने मेहरान मरकज का नाम लिया, तो उस पर हमें प्रॉपर एक टीम बनानी चाहिए और उस पर काम और करेंगे इंशाल्लाह, ताकि अल्लाह ना करे खुदा न खासा कोई साथ ना दे। सानिया बल्दिया, देखिए मैंने वही हादसे वाली बात की कि ऐसे मुतालबात फिर हम सब कर सकते थे और हम ऐसी चीजें नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि एक हादसा हुआ है उसको हम सब मिलके जो उनके लवाहिकीन है, जो उसमें जिनकी शहादतें हुई हैं, उन सबको मिलके सपोर्ट करें और आइंदा कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना हो। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ना, सियासत पे हम सियासत कर सकते हैं कि ऐसे वाकयात पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में रोज होते हैं। हम भी ये कह सकते हैं कि उनको वफाक को दिया जाए, लेकिन हम किसी के इस हादसों पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। एक हादसा हुआ है, ये हादसे होते हैं, इसको बेहतरी किया जाए, इसको इन हादसों को एक्शन लिया जाए, उस पे जिनकी ये लापरवाही थी उनको देखा जाए और सबको इसमें ऐसे हादसात पे क्या ये इस कराची को वफाक के हवाले करने का मतलब ये कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मुर्तजा वहाब साहब ने आग लगाई, कि हमने खुद आग लगाई है, कि भाई इतनी वो मतलब एक मिसहैप हुआ, एक हादसा हुआ, उसमें सबको दुख है, सबको अफसोस है। क्या समझते हैं कि वही कह रहा हूँ कि ये हादसात मतलब इन हादसे पे अगर पॉलिटिक्स की जाए तो बहुत तवील फहरिस्त है हमारे पास, कर सकते हैं, लेकिन ये हादसा है उस पर फिर मरीम नवाज साहिबा ने माजरत की है, सॉरी की है
اور انہوں نے ان سب کو اس میں ملزم قرار دیا ہے, معطل کیا ہے. تو ہم مطلب یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسے حادثات نہ ہوں, بٹ اگر ہم اس پہ باعث بنے اور جو وہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہی ہم کرنا شروع کریں تو ایسے پھر طویل فہرست ہے. پاک پتن سرکل آفیسر پاک پتن کاشف ہاشمی کا اپنی ٹیم کے ہمراہ مجسٹریٹ کے زیر نگرانی چھاپا لیبر انسپیکٹر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. ملزم لیبر انسپیکٹر عرفان افضل نے ملزم نے شہری محکمہ لیبر کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے عوض 10,000 رشوت طلب کی تھی. تھانہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہے. سرکل انچارج کاشف ہاشمی کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایٹمی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا کے ویژن کرپشن سے پاک پنجاب اور ریجن ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال ریجن بشارت نبی کی خصوصی ہدایت کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے. بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں. شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق بہاڑی امریکہ میں مقیم معروف کاروباری شخصیت راؤ طاہر اور کینیڈا میں مقیم مسز سبین طاہر راؤ کی جانب سے اپنے آبائی گاؤں 57WB میں واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 57WB میں اپنی مدداب کے تحت سبین راؤ بلاک میں مزید کمرہ کلاس روم بنا کر دیا, جس کی افتتاح تقریب میں معروف سیاسی رہنما راؤ مصطفیٰ نے افتتاح کیا. منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راؤ مصطفیٰ نے کہا کہ راؤ طاہر اور مسز سبین طاہر راؤ جیسے اوورسیز پاکستانی اس ملک کے حقیقی فخر ہیں, جو وطن سے دور رہتے ہوئے بھی اپنے علاقے, اپنے لوگوں اور خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے عملی اقدامات کرنا قابل تحسین ہے, کیونکہ بچیوں کی تعلیم روشن معاشرے کی بنیاد ہے اور مضبوط قوم کی پہچان ہے. جو قوم اپنی بچیوں کو تعلیم دیتی ہے وہ اپنے مستقبل کے محفوظ بناتی ہیں. تعلیم یافتہ بیٹی باوقار خاندان اور ترقی یافتہ معاشرے کی ضمانت ہوتی ہے. اپنے اسکول میں طالبات کے لیے تعلیمی سہولیات کی بہتری اور نئے کمرہ جات کی تعمیر نہ صرف ایک احسن قدم ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے. اس موقع پر ملک کے سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی. میڈم شازیہ نسیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاوش اس بات کا ثبوت ہے کہ اوورسیز پاکستانی دل سے وطن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تعلیم جیسے مقدس مشن میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے. ایسے افراد قوم کے لیے مشعل راہ ہیں. ناظرین، بلوچستان کا شہر سبی نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت بلکہ اپنے منفرد ذائقوں کی وجہ سے بھی پورے ملک میں جانا جاتا ہے. سبی کا مشہور توا کلیجی کباب آج بھی لوگوں کو دور دراز علاقوں سے اپنی جانب کھینچ لاتا ہے. آخر اس کباب میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری نمائندہ خرم شہزاد کی یہ ذائقے سے بھری خصوصی رپورٹ. یہ سبی کا مشہور توا کلیجی کباب جس کی خوشبو ہی بھوک جگانے کے لیے کافی ہے. سبی کا توا کلیجی کباب 8 مختلف مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے جو اسے ایک منفرد ذائقہ فراہم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سبی کے اس روایتی توا کلیجی کباب کو کھانے کے لیے نہ صرف مقامی شہری بلکہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ جوگ در جوگ یہاں پہنچتے اور مزے سے کھاتے ہیں. یہ کباب محض ایک کھانا نہیں بلکہ سبی کی ثقافت اور پہچان بن چکا ہے. برسوں سے اس فن سے وابستہ کاریگر روایتی انداز میں تو کلیجی کباب تیار کر رہا ہے جس نے اس ذائقے کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. جبکہ شیر خان کا تعلق سبی سے ہے اور اس کا کہنا ہے ہم کئی سالوں سے توا کلیجی کباب بنا رہے ہیں. اس میں خالص کلیجی اور 8 قسم کے خاص مسالے استعمال ہوتے ہیں اور اس کو نان کے ساتھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذائقہ اور معیار ہمیشہ برقرار رہے. میرا نام شیر خان ہے. یہ میں کلیجی کباب بناتا ہوں. اس میں 8 رقم کے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور یہ مسالے میں خاص کر کوئٹے سے منگاتا ہوں اور اس میں ڈالتا ہوں اسپیشلی. یہاں کے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور مناسب ریٹ پہ یہ دیتا ہوں گراہکوں کو اور یہ نان کے ساتھ لوگ پسند کرتے ہیں اسے اور کھاتے ہیں اس میں. اور آپ یہ میں پکا رہا ہوں ابھی تازہ کباب. یہ تازہ کباب آپ کے سامنے میں پکا کے آپ اس میں مرچ ٹماٹر مسالہ ڈال کر پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہاں پر موجود گاہک کا کہنا تھا کہ ہم خاص طور پر سبی کا توا کلیجی کباب کھانے آتے ہیں. اس جیسا ذائقہ بہت کم اور کہیں نہیں ملتا. واقعی لاجواب اور نہایت ہی لذیذ ہے. میں نے شیر خان پٹھان کے کباب بہت سنے ہیں اور آج میں یہاں کباب کھانے آیا ہوں. ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کباب بنائے ہیں اور اچھے مسالوں سے کباب بنائے ہیں اور لوگ دور دراز سے بھی اس کے کباب کھانے آتے ہیں اور میں بھی آج شوق سے کھانے آیا ہوں اور میں نے 1 پلیٹ کی جگہ 2 پلیٹیں کھائی ہیں اور 2 نان کھائے ہیں. بہت ہی مزیدار، بہت ہی ذائقے دار. جتنی بھی تعریف کی جائے
कम है। वालेकुम दोस्तों, हम लोग आए हुए आज शहर में सिबी में, यहाँ कबाब खाने के लिए। शेर खान का दुकान है, यहाँ बहुत मशहूर है। अपने गांव से बबरकत से आए हैं। शहरियों का कहना है कि अगर सिबी के इस रवायती खाने को सरकारी सतह पर फरोग दिया जाए तो ये न सिर्फ मकामी सकाफत बल्कि सेहत के लिए भी फायदा मंद साबित हो सकता है। सिबी का तवा कलेजी कबाब वाकई जायके के एक मुनफरद दास्तान है जो आज भी लोगों को अपनी जानिब खींच लाती है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिबी, बलोचिस्तान। और दूसरी जानिब बख्तियाराबाद में तरक्याती सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ जारी हैं, जहाँ शहर की मुख्तलिफ गलियों में ब्लैक टॉप सड़कों और सीवरेज नालियों की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जारी मनसूबों से शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात और साफ निकासियाब की सहूलत मैसर आ रही है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुरम शहजाद इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सन्नत व हरफत सरदार कोयार खान डोमकी के फंड से बख्तियाराबाद में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी है। मस्जिद रोड, यूनियन कौंसल रोड, सेवल अस्पताल रोड, मंदिर रोड, मियाँ गली और खोकर गली समेत मुतहदा इलाकों में ब्लैक टॉप सड़कों और सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी का काम मुकम्मल होने के करीब है। तरक्याती मंसूबों की निगरानी चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्लाह खान डोमकी कर रहे हैं ताकि काम मुकर्रर मयार और शफाफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंच सके। शहरियों ने तरक्याती कामों को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि बख्तियाराबाद में तवील अरसे बाद मरबूत और बिला तफरीक तरक्की देखने को मिल रही है, जिससे अवामी मसाइल में नुमाया कमी आएगी। शहरियों का कहना था कि डोमकी खानदान ने हमेशा इलाके की मजमूई तरक्की और अवामी फलाह को तरजीह दी है और मौजूदा तरक्याती मंसूबे इसी अवाम दोस्त सोच का तसलसल है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। नाज़रीन, अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी का, जहां मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ की अहमियत और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद तलबा तलबात में जंगली हयात, नायाब और मौसमी परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करना था। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम वाइल्ड लाइफ की अहमियत और आगाही के हवाले से एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में असिस्टेंट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ शाहनवाज सिलाची ने वाइल्ड लाइफ टीम के हमरा शिरकत की, जबकि रजिस्ट्रार मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एडवोकेट अब्दुल कद्दूस बंगुरजई, एग्रीकल्चर और लॉ डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ शोबा जात के तलबा और तालबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कंजर्वेटर शाहनवाज सिलाची ने कहा कि जंगली हयात, नायाब और मौसमी परिंदों की हिफाजत सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इनका कहना था कि अगर हम सब मिलकर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें तो न सिर्फ इनकी नस्ल कुशी में कमी आएगी बल्कि इनकी आबादी में इजाफा होगा, जिससे कुदरती माहौल का तवाज़ुन भी बरकरार रहेगा। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से मौसम के मुताबिक नकल मकानी करने वाले परिंदों और जानवरों की अहमियत पर भी रोशनी डाली और कहा कि जंगली हयात का गैर कानूनी शिकार एक काबिल सज़ा जुर्म है। ऐसे अनासिर की निशानदही हम सब की जिम्मेदारी है, जबकि गैर कानूनी शिकार में मुलविस अफराद के खिलाफ वाइल्ड लाइफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जंगली हयात और नायाब परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आला तालीम याफ्ता नौजवान हमारे साथ ताउन करे तो हम अपने कुदरती माहौल को महफूज और खूबसूरत बना सकते हैं। मजीद इस हवाले से मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी ताकि तलबा में कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर मजीद उजागर किया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इज़हार किया, जबकि वाइल्ड लाइफ टीम ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ताउन को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद रोड गांव कोट इसाक के करीब ट्रैफिक का हादसा पेश आया। नरोजपुर से गुजर खान जाने वाली कोस्टर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के नतीजा में 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर मोटर बाइक, एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा रवाना की है। हाफिजाबाद रेस्क्यू टीम ने तमाम जख्मियों को मौके पर बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और इन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है।
حیدرآباد کے واڈھووا گیٹ کے قریب ایک CNG اسٹیشن پر ٹینکر میں آگ لگنے سے ایک شخص جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ آگ لگنے کے باعث زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ خوف و ہراس پھیل گیا اور علاقہ مکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈول 122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ دھواں چاروں طرف پھیل گیا اور حالات انتہائی خوفناک ہو گئے۔ ٹینکر میں لگنے والی آگ نے CNG یونٹس کے ساتھ پیچھے قائم ایک گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ڈوبا ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ THQ اسپتال کمالیہ میں مریضوں کو بہتر اور جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کے سلسلہ میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ معروف ڈونر ادارے کچن ٹائمز فوڈ کی جانب سے اسپتال کو جدید وینٹیلیٹر مشین عطیہ کی گئی ہے جو خصوصاً بچوں اور ایمرجنسی مریضوں کے علاج میں انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ یہ جدید مشین ایسے مریضوں میں ڈونر ادارے کچن ٹائمز فوڈ کی جانب سے اسپتال کو جدید وین ڈیٹیکٹر مشین عطیہ کی گئی ہے جو خصوصاً بچوں اور ایمرجنسی مریضوں کے علاج میں انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ یہ جدید مشین ایسے مریضوں میں جہاں رکت تلاش کرنا مشکل ہو فوری طور پر وین کو نمایاں کر کے انجیکشن کینولا لگانے اور بلڈ سیمپل لینے کے عمل کو تیز، محفوظ اور کم تکلیف دہ بناتی ہے۔ شامل کرتے دیپال پور سے ملک محمد ارشد کمال کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا محمد راشد ہدایت نے ضلع اوکاڑا میں اسکولوں اور کالجوں کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے احکامات پر پورے ضلع اوکاڑا پولیس کی جانب تعلیمی اداروں میں پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ SHO بصیرپور فرق حسین نے DPO اوکاڑا محمد راشد ہدایت کے احکامات پر بصیرپور کے اسکولوں، گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاؤن نمبر 1 گرلز ہائی اسکول اور گورنمنٹ کالج بوائز خواتین کی سیکیورٹی کو چیک کیا اور تمام تعلیمی اداروں کے دورے کیے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر عوامی پریس کلب بصیرپور مختار احمد بٹو بھی موجود تھے۔ انہوں نے دورہ کرتے ہوئے اپنے پولیس اسٹیشن بصیرپور کے حدود میں تمام تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے موجود انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ پولیس کے جوانوں کو مزید بہتری کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ حیدرآباد ریسکیو ڈول 122 حیدرآباد کی جانب سے فائر سیفٹی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں داؤد سپر مارٹ میں خصوصی آگاہی مہم کی شروعات کی گئی جہاں ایمرجنسی آفیسر روشن مہیسر اور سید یاسین راشدی نے عملے کو فائر سیفٹی سے متعلق اہم معلومات فراہم کی۔ تربیتی سیشن کے دوران فائر سیفٹی کے حفاظتی اقدامات، آگ لگنے کی صورت میں فوری رد عمل، آگ بجھانے کے آلات کے درست استعمال اور ہنگامی حالات میں محفوظ انخلاء کے طریقہ کار پر تفصیلی آگاہی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق محمد قرآن اکیڈمی گلی نمبر 2 خاکوانی کالونی محترم مولانا شفیق الرحمان جہاں پہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم، مضبوط دینی تربیت، ایک محفوظ صاف ستھرا تعلیمی ماحول جو آپ چاہتے ہیں تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو محمد قرآن اکیڈمی ہے۔ یہاں پر ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، تجوید، قرات ماہر اور تجربہ کار سازہ کی زیر نگرانی کروایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 18 سالہ تدریسی تجربہ موجود ہے اور اس عرصہ سے 50 سے زائد بچوں کو مکمل حفظ قرآن کروا چکے ہیں۔ اکیڈمی میں میل اور فیمیل سازہ کی سہولت موجود ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کلاسز کا انتظام ہے۔ صاف، پرسکون اور بااخلاق تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ بچوں کی اخلاقی تربیت، نظم و ضبط اور اسلامی آداب پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہر بچے پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ والدین سے مسلسل رابطہ رکھا جاتا ہے تو آج ہی رابطہ کریں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق PIA کی نجکاری کا پورا عمل مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے کہ سخت مسابقت کے باوجود بولی کے دوران جنرل سٹیج پر اربوں روپے کا اضافہ ہوا اور بالآخر بولی 180 ارب روپے پر آ کر مکمل ہوئی۔ اس میں سے 135 ارب روپے نئے سرمایہ کار اپنی کمپنی میں بطور سرمایہ لگائیں گے جبکہ 55 ارب روپے حکومت پاکستان کے قومی خزانے میں آئیں گے۔ یہ معاملہ محض اربوں روپے کا نہیں، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کی محنت، وژن اور جدت کو تاریخ ایک روشن ورثے کے طور پر یاد رکھے گی۔ پوری قوم کو مکمل توقع ہے کہ نہ صرف مسافروں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی بلکہ اس کے ذریعے پاکستان کا نام بھی دنیا بھر میں مزید روشن ہوگا۔ ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے HE مسٹر ریمانداس روبلیس پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر اور تجارت، سرمایہ کاری، ترقی، سلامتی، ہجرت اور آب و ہوا کی تبدیلی میں یورپی یونین کے ساتھ تعاون کو مزید تقویت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کی تصدیق کی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال نومبر میں برسلز میں منعقدہ پاکستان EU اسٹریٹجک مکالمے کے 7ویں دور میں بھی اطمینان کا اظہار کیا تھا اور دو طرفہ تجارت کو بڑھانے میں GSP+ اسکیم کے اہم کردار پر زور دیا تھا۔
قدیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نیوی نے بحرین کے مشترکہ سمندری فورسز کے صدر دفاتر میں منعقدہ کمان تقریب کی تبدیلی کے دوران 14ویں بار مشترکہ ٹاسک فورس 150 CTF 150 کی کمان سنبھالی۔ پاکستان نیوی کے کمانڈور محمد یاسر طاہر نے رائل سعودی نیول فورسز کے کمانڈور فہد SL سال جوید کی کمان سنبھالی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔